أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: فلا تستصغرن شيئا من دعائي فربما وافق إجابته. مولا أمير المؤمنين عليه السلام اسكسل مولد خدا يرگز گوی که دعا چک بدناگا دعا چک چنچمشیس چی بسا دی دعا پو خدای درگاه لإجابت کتھنو انشاءالله شب قدری نشور سقسمی شب قدری انگ بس پیود پی اعمال عبادات دعا کن خدا سنگتنگنگ میشتنگ قبول بس دکتو دی آخری شب قدر پونگتی آخری شب قدر مچا چک پا آینده سنگ خدای اطاعتنا معصومی زیر سائے عصمت متنگ زندگی بینچے کھینگ ماہ مبارک رمضان نتھک پہ توفیق چوک درنگی شر سقسمی دعا پوم خدا يرسل مزات يرجزقوي كانت سلين قام مستلاوت بيد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين. خدایا دل زنو گیرز گناہ کنی شتن کروس گناہ کنی شتن پاک پاکی زبوز. خدایا دل زنو دجق پنو تمام عیب کنی شتن یرز پاک پاکی زبوز. خدایا دل زنو سنگین کنی زرلکس نا تقوی پی ذریعے کا سنگین پا یر زینت نا چکھتو سنگین کنی زرلکس پی منگنا سنگین پا آمادنا چتک بوز یا مقیل عثرات المذنبین. لگناہ کار بندون گناہ نخطا ندرام بام کوئی خطا کنی شتنگ ندر گزر بس معاف بکھنی اشپام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماہ مبارک رمضانی شر سقسم جاغی دیجاق پہ ثواب پچی و جو زربنا پیغمبر مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پس کا سلم لندوک دیجاق پہ انوگ انبیاء کننا صدیقین کھڑنگ ملکھنی و تمام رفتارنا کنتی بزو چوزونا اسپیرانا تمام گنگ میں انوگ صداقتنا کھڑنگ کھوریوت کھن اشپا یعنی ائمہ علیہم السلام و شہداء کنن یمبو صراط رزمبے کن کھنتنگ رگل بشچائین. نی امت کنی تمام یتیم انکھن دے یتیم کنی تو اسکنگ سے کھنتس کھوان زن تنگ مونا کھوئیں گونکا کھوئیں رگونکا گنچس کنسکن میت پی ثواب پو خدا اسکنتنگ لعنایتنا شزد بچا انزرے. پروردگارا خدایا بحق حضرت رسول بحق مولا امیر المؤمنین وأولاده المعصومين فسسا مولا إمام عصر أرواحنا له الفداء واسطة
ماه مبارک رمضانی دی شبهای قدر انوک و دی فرودموچن زیان دیس حق پانچز بس بیود پی اعمال عبادات کن دعا کن یری درگاه لقبول شزده بز یا الله خدایا باری الها اچیات امان کا گفنون امسترنگمون تمام مؤمن مؤمنات گناہ اللہ دیان پیان بخشش شزده بز یا الله خدایا باری الها آینده لسیود پی اچی دی فرودمو چینل زی جق کنی شی تیانوک نه بهتر زسته که اچان استفاده باید پی قسمت شزده بز یا الله پروردگارا بحق مولا امام زمان اچی زندگی لقوین موید پی امور که تو اچی فرض مقدر سون سے آینده اچان یریتا عند تمیانیانو خوشی نیم و زندگی بین بعض هم ماہ مبارک رمضان نتوک چشایت پی قسمت شزده بز یا اللہ خدایا گا مؤمن مؤمنات چی زیری درگاہ لقبزن سدنا خدایا لقبزن یدنا کوئی چی حاجات تنگو یدنا التماس بس ید کن ملتمسین کنی حاجات تنگون روا شزده بز یا اللہ خدایا اچی مرحومین کن ذوی الحقوق علماء اساتید مراجع گا سوچی اتا اما دنیا کنرگل سدنا خدایا غریق رحمت شزده بز یا اللہ گناہن لبخشش شزده بز یا اللہ خدایا گا سوچی آتا اما دنیا کے سن یود نکھوئیں سایہ طول عمر تاں سے فرون لکھوئیں عزت نہ احترام کھوئیں حقوق ادا بچھایت پہ قسمت شزد بز یا اللہ مریض مرضائے شفاء عاجل و کامل شزد بز یا اللہ پروردگارا گا سوچی گز گا زستا چی کا التماس دعا زرسن نکھوئیں حاجات تنگون روا شزد بز یا اللہ خدایا باری الہ مولا امام عصر ارواحنا له الفداء فق ظهورنا تعجیل شزدبس اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا ارحم الراحمين.